This is Debashish Mishra. So this notice is for the diploma students. Diploma जो स्टूडेंट मैंने अच्छा सेमानकर एकेडमिक कैलेंडर आसी जाइए. सो आम डिस्कसन करवा फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम केबे हम डिटेल आम डिस्कसन करवा. रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर फॉर 2022-23. ओके, नोटिस आसी जाइए. सो इंडक्शन प्रोग्राम फॉर फर्स्ट सेमिस्टर डिप्लोमा कोर्सेस 10/10/2022 ऑलरेडी क्लास हमर स्टार्ट हो जाइए. एटा होची फर्स्ट सेमिस्टर, एटा होची थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ सेमिस्टर. लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग लेसन प्लान 24/10/2022. एटा हमर हो जाइए. ऑलरेडी आम डिस्कसन करवा इंटरनल असेसमेंट सेमिस्टर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन फर्स्ट सेमिस्टर पिला माने तमरो सेकेंड वीक जनवरी 2023 आउ थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट फिफ्थ सेमिस्टर स्टूडेंट मान 19/12/2022. ओके, इंटरनल असेसमेंट केबे हबो फर्स्ट सेमिस्टर पिला मान थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2023 और थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ पिला मान थर्ड वीक डिसेंबर 2022. क्लोजिंग ऑफ अटेंडेंस फर्स्ट सेमिस्टर पिला मान 20/2/2023, थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ पिला 21/1/2023. सो हॉलीडेज एक्समास हॉलीडेज तुमरा केबे टू केबे रही 25/12/31 रही. एमानकर भी 25/12/31 रही. टेंटेटिव डेट ऑफ सेमिस्टर एग्जामिनेशन. सेमिस्टर एग्जामिनेशन केबे हो पिला माने फर्स्ट सेमिस्टर पिला माने 27/2/2023, थर्ड सेमिस्टर फिफ्थ सेमिस्टर पिला माने 28/1/2023. एटा बहुत इंपोर्टेंट. एक्टिविटी लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लेसन प्लान 13/3/2023 नेक्स्ट सेमिस्टर पे सेकंड सेमिस्टर पिला माने एटा रहउची 13/2/2023. नेक्स्ट क्लास केबे स्टार्ट हबो 14/3/2023. एमानकर भी 14/2/2023. रीएडमिशन हबो 14/3/2023 रु 28/3/2023. नेक्स्ट रीएडमिशन केबे हबो 14/2/2023 रु 28/2/2023. सेमिस्टर एग्जामिनेशन सेकेंड वीक ऑफ मे 2023. जो माने थर्ड फिफ्थ सेवेंथ अच्छी से केबे हबो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2023. इंटरनल असेसमेंट हबो फोर्थ वीक ऑफ 2023, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल 2023. क्लोजिंग ऑफ अटेंडेंस 24/6/2023. थर्ड फिफ्थ सेवेंथ पिलांकर हबो 23/5/2023. ब्रांच चेंज ऑफ सेकेंड सेम स्टूडेंट बाय प्रिंसिपल अप टू 31/3/2023. रिपोर्टिंग ब्रांच चेंज केस टू SCTVT ऑनलाइन 3/4/2023 रु 6/4/2023. टेंटेटिव डेट ऑफ समर एग्जामिनेशन जो माने तो सेकंड सेमिस्टर हे जेतिबे से मानकर हे जिवो 4/7/2023. जो माने थर्ड सेमिस्टर थिबे से माने ऑब्वियसली पळे आस्ती फोर्थ सेमिस्टर से मानकर हे जिवो 2/6/2023. टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिश ऑफ रिजल्ट 39/2023. देन एमानकर होची 31/08/2023. इंटर्नशिप एंड समर ब्रेक 15/7/2023 रु 14/8/2023. एमानकर पिला माने थर्ड फिफ्थ सेवेंथ जो माने अछंती से मानकर 1/7/2023 रु 31/7/2023. टेंटेटिव डेट फॉर स्टार्टिंग नेक्स्ट सेशन it will be as per the announced by the date of AICT. so केतोटी पीरियड रहबे पिला माने तमरा 39 टी पीरियड रहबो as per the week and each of minimum 55 minutes during all semester. so एटा प्रिंसिपल मानको इंस्ट्रक्शन. सो एटा थिला आजिरो इंपोर्टेंट नोटिस. जदि किसी डाउट अछि मते कमेंट करके बताओ. जे नुवा अछ ताले सब्सक्राइब निश्चित करि दियो एबडी नुवा नुवा अपडेट. सो पुन मिलिबा नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.